मंगा ସେଇଲେ जा दे गोड़ मका डाणु जा ଭାଉଜୁ ବାଣ ମାରିଦଉ କୋଉ ଭାଉଜ ଆମର ଏଠି ସେ ତଳ ଖାଲି ସେ ଗୁରୁବାର ଭାଉଜ ନା ए साई जा रे आणु ହଁ ହେ ସିଜା ବଇଚେ जा सादा मंगा गोड़ा सीधा बोईची तू जाऊन चुली जाऊन दिन ହେଲା ସିଜା ହେଇନା तू जा रे चुली चुली न को जा रे शर्म ଆଉ ସେଇଠି ମଞ୍ଜି ବଳି ଥିଲା ଯେ ଦେଢ଼ ସାରା ଗଛ ତଳେ ପକେଇଥିଲି जो काद सेटा तो 1000 ମୁଁ ମାତ୍ର ଭଉଣୀ ଯେ ହେଲେ ପର୍ସନ ଯୋଉ କାଦ ଇଆଡ଼େ ଦିନ ସେଠିକି ରୋଡୁ ଆଜି 200 ଯେ ମୁଁ 50-60 ଧରଲି ए मंका सीधा के हमको चल मटरा की मसला हमरो तमर जे की मसला पको जो कोन मकारे अरे चप्पी कहीं की मटरा लो चप्पी कथि करू बोला डाइट नहीं पापा तुम गांव बोला आएगा ए करे की मसला पको जो की मटरा लो କାଇଁ ରେ ବା मकरे ମକାରେ କି ମସଲା तो कहलु मसला पकाउ जेली ए करे मसला की मसला ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଏମିତି କହିଲା ଏଠି ସବୁ କାଢିବ ବୋଲି ସେ ए कम तमर की मसला पको जो ବୋଲେ ଗରମ ମସଲା गरम मटरा आउ गन किछि नहीं आ पियाज रसुन क्या तो ना पियाज रसुन जा आणु हे नि मां जा आणु हे नि मां हेइची म हेइची म हेइची नहीं आ तू केला खाइ दो ना मैं दू नहीं तो तू केला खाइ दो हां କଣ ବୋଲେ ଦେବି ବା मुझे भी बा चिकन झोलला न मोल देबिनी आउ मुझे चिकन तो कर बुधवार मुआन सकाळ बुधवार हमें चिकन खाऊ हमें चिकन खाऊनी ହଁ ମାତା କହୁନି ଯେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଗଲା କାଲି ବୁଧବାର ହବ ଚିକେନ ଆଣ ବଢ଼ିଆ ବୁଧବାର ମଙ୍ଗଳବାର କେମିତି चिकन खाऊनी ଖାଉନି ବୋଲେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଉନି ବୋଉ କିଆଁ କହୁଛି ए येडा म आ बो के मदल जा ତାଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଲେ କ'ଣ